እዚ ቀለም ቋንቋዩ ንሳዕተዛ ሓዝናዮም እዋናውን ኣገደስትን ሓበሬታታት እንሆ ብፈለማ ግን ኣርእስተ ዜና ጀነራል ምግበይ ሃይለ ሓዱሽ ቃለ መሕትት ገይሩ ኣብ ድሬዳዋ ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስ ተመሪዞም ኢዜማ ፕሬዝደንትን ምክትሉን ኣባሪሩ ኢራን ሓዱሽ መራሒ መሪፃ ንሎሚ ናይዚኦም ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ኣለና ላይክ ብምግባር ጀምሩ ሰናይ ምክትታል ጀነራል ምግበይ ሃይለ ሓዱሽ ቃለ መሕትት ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ብምኽንያት ባህጊ ሰላሙ ልሙዓቱን ፖለቲካዊ ሕቶታትን ከይቐስን ከይዕርፍ ከይዓቢ ክብተን ክፈርስ ይጋፋዕ ይብደል ይጓነይ ዘሎ እዚ ክቕጽል የብሉን ደው ክብል ይግባእ ኢሉ ኣባል ወታደራዊ ኮማንድ ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ሕሉፍ 360 ዲግሪ ዓጽዩ ከምበርክኸካ የምባል ሕዚ ፈጺሙ ዝከኣለ ይኮነን ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱ ባህልዋቱን ብመጻኢ ዕድላቱን ንዋጋ ዓደጋ ዘቕርብን ዝደራደርን ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ሰራዊት ትግራይ TDF ውላድ ህዝቢ ትግራዩ መቃለሲ ዕላማታቱ ብዝግባእ ዝፈልጥ ትካልዩ ብዙሕ ጸገም ኣለዎ እወ ምኽንያቱ ኣካል ህዝቢ ትግራዩ ከም ህዝቡ ዝበለ ኮይኑ ምግበይ ሃይለ TDF ናይ ህዝቢ እዩ ሓደራ ህዝቢ ሓደራ ብጾቱ ዘለዎ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጸገማት ዘየሰኮኖ ናህልዋትን መንነትን ህዝቢ ደው ኢሉ ዝጋደል ኣብ ዓርሰ ምብቃዕ እዩ ዘሎ ኣባላትን ኣካላትን ሰራዊት ትግራይ TDF ኢሉሎ ጀነራል ምግበይ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቡ ዝመስል ጉዳይ ትግራይ ዘገድሶ ካብ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ዝፍጠር ሰራዊት ትግራይ ንምብታን ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ድማ ዝጥንክር እምበር ዝፈርስ ሰራዊት የለን ኢሉሎም ኣብ ዘበናዊ ውትድርና ዓቕሚ ተሓሳስባዩ ዝበለ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ውግእ ዝውዳእ ብናይ ውግእ ኣካይዳ ዝውስነ ተሓሳስባዩ እዚ ተሓሳስባ እዚ ዝወነነ ድማ ኣብ ሰራዊትን መሪሕነትን ኣሎም ኣብ ቴክኖሎጂታት ዘበናውነት ዝውሰን ዕላማዩ ድምር ውግእ ዓወት ዝውሰን ፖለቲክኡን ካብ ዝብገስ ዕላማታቱን ኣተሓሳስቡኡን እዩ ኢሉሎም ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ግዛኣታዊ ሓድነትና ይመለስ ተመዛበልትና ይመለሱ ውሕስ ሰላም ኢና እንደሊ ኣካል ሕግን ሕገ መንግስቲ እንኹን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕይወትና ይረጋገጽ መጻኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ይመዓራረ ዝብልን ካልኦትን እዩ እዚዩ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ እቶም ነዚ ኣብ ምምላስ ኣብ ክንዲ ምቅላስ ነዚ ገዲፎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ወታደራዊ መሪሕነት ዝነበሩ ክሳብታ ጸኒዖም ዝተቓለሱላ ክብረለኒ ግን ድማ ህዝቦም ቃሎም መረበቶም ዓደቦኦም ዝጠለሙ ድኹማት እዮም ኢሉ ገሊጽዎም ኣሎ ጀነራል ምግበይ ድሌት ብልጽግና ሕዝቡን ህዝቢ ትግራይ ከፋፊሎም ምብታን ትካላት ብምንብርካኽ ህዝቢ ትግራይ ተስፋ ክቆርጽ ንምግባር ብኹሉ መልክዕዮም ጸገም ትግራይ ከጋድጹዑ ዘለዉ ኢሉሎም ኣብ ድሬዳዋ ዝርከቡ ናይ ፖሊስ መምርሒ መመገቢ ኣዳራሽ ትማሊ ተዳልዩ ዝቐረበ ምግቢ ዝተመገቡ ኣባላት ፖሊስ ኣድማ ብተና ብዘጋጥሞም ናይ ምግቢ ምምራዝ ሆስፒታል ምእታዎም ተገሊጹ ካብቶም ብሰንኪ መርዚ ጉድኣት በጽሕዎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዝርከቡ 70 ኣባላት ፖሊስ ውሽጢ እቶም እንስሳ ዝኾኑ ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ሕሙማን ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተፈሊጦም እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ካብቶም ጉድኣት ዝበጽሖም ፖሊሳት እቶም ዝበጽሑ ከባቢ ሱሳ ዝኾኑ ካብ ሓደ ብሔር ዝተወለዱ ምዃኖም ነቲ ኩነታት ተወሳኺ ጥርጣረታት ከም ዝፈጥር ገይሩሎም እዚ ፍጻመ እዚ ዘጋጠመሉ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ድሬዳዋ ካብ ዝኣተወሉ ዕለት ማለት እውን ምስቶም ፖሊሳት ናብ ሆስፒታል ዝኣተውሉ ግዜ ዝተገጣጠመ ምዃኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታትን ኣብ ከባብን ዝተፈላለዩ ሕቶታት የልዕለሎም እቲ ኩነታት ምስ ዑደት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘለዎ ምትእስሳርን ኣጋጣሚ ድዩ ወይስ ውዲት ዝብል ክትዓት ይካየድሉ ፓርቲ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፕሬዝደንትን ምክትልን ኣባሪሩ ኢዜማ ትማል ሰንበት ለካቲት 29 2018 ኣቆጣጥራ ገዝ ኣብ ዘካየደ ህጹጽ ኣኼባ ፕሬዝደንት ብርሃኑ ነጋን ምክትሉን ብኻልኦት ኣመራርሓ ተኪኡሎም ብመሰረዚ ኢዮብ መሳፍንትን ንጋቱ ወልዴን ዋናን ምክትልን መራሕቲ ፓርቲ ኢዜማ ኮይኖም ተመሪጾም ኣለዉ
سعود عرب بسنكي مملأ مخزنات ندادي بكبير وطري آتيا سعود عرب بكباب وشمت فارس برجان غولف زركب مخزنات ندادي بالعلف ندم مملأ مخنيات ندادي ناب كالي أنفت نمزوار أبي عبي صراحة كم تركب غازيت أبولنبرغ حبيرم زي مملأ مخزنات بسنكتي أبتو زواز الله كوينات مقعزة مراقب ندادي بسلام تنكس عيسن عالم لخاو عداقا كبس حاس لزيك عليهم موجاتبا كاميني حدوش لعلواي مراحي إيران كوينو تشيمو لعلواي منفساون بوليتيكاون سلطان إيران زلوم لعلوت كليلاتات قوباي Assembly of Experts لعلواي مراحي إيران مريصهم بز مسارت لعلواي مراحي آيات الله علي كاميني مماتهم سعبهم ود 56 عامت موجاتبا كاميني زتبها لودهم نتي أب إيران زلعلى بوليتيكاون هايمانوتاون سلطان زلو بوتا نخحز تمريص لهم إذا شمت زي تفتصمه أبو آيات الله علي كاميني بمتقعة أير إسرائيل أمريكان مقتالهم سعبيهم بيت مخري نتي برجع بمشترين بطنقان كايد دحر مصنع موداتا سم كاميني يقصل بزول مغلصي نتي شمت علاو غيرم ولوم بريزيدنت امريكا ترامب قدم كبل اتناي ود كاميني شمت تقبلنا زي بلو كبل زغلص كون كلهم اتحد شمراحي بزي فقاد امريكا نوح صنح كم زي يخل اطنقيقيوم كبرات تختاتلتي كلام قانقا نسعز حزنا يوم زيناتات نزوم تختاتلكم يوم مسلو نيرم سلام